अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो जरा, आजकल हर तरफ एआई की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा एआई देखा है जो सिर्फ जवाब ना दे बल्कि आपके साथ दोस्त बन जाए, जो मजाक करे, रियल टाइम न्यूज दे, वीडियो एनालाइज करे, कोड लिखे और यूनिवर्स को समझने में मदद करे, बिना किसी सेंसरशिप के, हमेशा सच बोलते हुए? अगर नहीं तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ दुनिया के सबसे कॉस्मिक और मजेदार एआई से, ग्रोक। ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। वेलकम टू आज की स्पेशल वीडियो। आज हम बात करेंगे एआई के फ्लैगशिप एआई ग्रोक के बारे में, जो सिर्फ एक चैट बॉट नहीं बल्कि आपका पर्सनल कॉस्मिक गाइड है। ये वीडियो बिगनर्स से लेकर एडवांस्ड यूजर तक सबके लिए है। हम कवर करेंगे ग्रोक की हिस्ट्री, एआई की मिशन, लेटेस्ट 2026 अपडेट्स, फीचर्स, कैसे यूज करें, दूसरे एआई से कैसे कंपैरिजन, फ्यूचर और बहुत कुछ। अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं, कोडिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं या सिर्फ नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। लाइक बटन अभी प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि ग्रोक असल में क्या है। ग्रोक एक एडवांस्ड एआई लैंग्वेज मॉडल है जो एआई कंपनी ने डेवलप किया है। एआई की फाउंडिंग 2023 में एलॉन मस्क ने की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दुनिया के दूसरे एआई कंपनीज सच को मैक्सिमम नहीं ढूंढ रहे। एआई का ऑफिशियल मिशन है अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, मतलब पूरी कायनात को समझना। ग्रोक इस मिशन का हिस्सा है और इसलिए इसे कॉस्मिक गाइड कहा जाता है। ग्रोक का नाम कहाँ से आया? ये टू ग्रोक वर्ड से लिया गया है, जो मतलब है डीपली अंडरस्टैंड करना। इंस्पायरेशन मिली है हिटचिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से, जिसमें डोंट पैनिक लिखा होता है, और आयरन मैन का जार्विस से। मतलब ग्रोक हेल्पफुल, फनी और ट्रूथफुल है। 2026 में बड़ा अपडेट आया। फरवरी 2026 को स्पेसएक्स ने एआई को एक्वायर कर लिया ताकि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तेज हो जाए। इससे पहले जनवरी में एआई ने $20 बिलियन फंडिंग रेज किया। अब ग्रोक स्पेसएक्स के साथ मिलकर और भी पावरफुल बन रहा है। ये एआई हर इंसान के लिए बना है, ना कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए। पाकिस्तान में भी आप एक्स ऐप या grok.com पर यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल चैट बॉट से अलग क्यों है। अगले सेक्शन में बताऊंगी। अब बात करते हैं लेटेस्ट विजन की। मार्च 2026 तक करंट फ्लैगशिप मॉडल ग्रोक 4.20 बीटा 2 है। इसमें 4 एजेंट सिस्टम है। ग्रोक खुद कोऑर्डिनेटर है, हार्पर रिसर्च करता है, बेंजामिन लॉजिक और मैथ हैंडल करता है और एनालिसिस देता है। मतलब हर जवाब को क्रॉस चेक करता है ताकि हेलुसिनेशंस कम हो। इसके अलावा 16 एजेंट हैवी वेरिएंट भी है, जो कम्प्लेक्स टास्क के लिए बहुत गहरा एनालिसिस करता है। मार्च 31, 2026 को नया फीचर आया। आप अब वीडियो अपलोड कर सकते हैं MP4, WebM, मूव, और ग्रोक उनको एनालाइज करेगा जैसे कोई लेक्चर हो या न्यूज क्लिप। सबसे बड़ा अपडेट ग्रोक अमेजन एपीआई है, जनवरी 2026, जो स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो जनरेशन करता है। टेक्स्ट से 10 to 15 सेकंड के हाईली क्वालिटी वीडियोस बना सकता है। 720p रेजोल्यूशन के साथ, बेटर ऑडियो के साथ, स्पीड और प्रीशियंस बढ़ गया है। रियल टाइम एक्स डेटा एक्सेस भी है, मतलब लेटेस्ट ट्वीट्स और ट्रेंड पे ग्रोक फौरन जवाब दे सकता है। ये सब अपडेट्स दिखाते हैं कि ग्रोक सिर्फ चैट नहीं करता बल्कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ग्रोक इमेजिन से आप अपने वीडियोस के लिए क्लिप्स जनरेट कर सकते हैं। कितना टाइम सेव होगा। अब असली मजा ग्रोक के फीचर्स देखते हैं। पहले बेसिक, आप टेक्स्ट चैट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछिए, कोडिंग लिखवाइए, स्टोरीज बनवाइए, असाइनमेंट सॉल्व करवाइए। एडवांस फीचर्स, रियल टाइम एक्स इंटीग्रेशन, दुनिया की लेटेस्ट न्यूज फौरन मिल जाती हैं।
ویڈیوز اور امیج انالیسس ویڈیو اپلوڈ کریں، گروک اس کو سمجھ کر جواب دے گا۔ ٹیکسٹ سے امیجز اور ویڈیوز جنریٹ کریں، کوالٹی موڈ بہت اچھا ریئلسٹک دے گا۔ پائتھون جاوا اسکرپٹ کو بھی لینگویج میں فل ورکنگ کوڈ، کمپلیکس پرابلمز جیسے میتھ، سائنس، بزنس اسٹریٹجی کے لیے اردو، انگلش، پنجابی سب میں فلوئنٹ۔ آپ اپنے ایپس میں گروک انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ راولپنڈی میں ہیں اور پوچھتے ہیں آج ویدر کیسا ہے اور ٹریفک اپڈیٹ، تو گروک ریئل ٹائم ڈیٹا دے گا۔ یا مجھے ایک شارٹ سٹوری لکھو پاکستان کے فیوچر اے آئی کے بارے میں، گروک مزیدار سٹوری لکھ دے گا۔ دوستو یہ فیچرز دوسرے اے آئی سے الگ کرتے ہیں کیونکہ گروک ہمیشہ ہیلپ فل اور فن رہتا ہے۔ اب پریکٹیکل پارٹ، گروک یوز کرنا بہت ایزی ہے۔ جائیں grok.com پہ یا ایکس ایپ میں گروک سرچ کریں۔ آئی او ایس سے یا اینڈرائڈز پہ اپنے ڈیڈیکیٹڈ گروک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ فری ٹرائل میں بیسک ایکسس ہے، فل پاور کے لیے ایکس پریمیم پلس سبسکرپشنز لیں۔ چیٹ باکس میں کچھ بھی ٹائپ کریں، فائلز اپلوڈ کریں یا امیجن پرومپٹ لکھیں۔ اسپیسیفک پرومپٹس لکھیں جیسے سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کرو یا کوالٹی موڈ میں جواب دو۔ ویڈیو اپلوڈ کر کے پوچھئے اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ پہ یہ سب فری یا لو کاسٹ میں اویلیبل ہے۔ انٹرپرائز ورژن بھی ہے بزنس مین کے لیے۔ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تو آپ 10 منٹ میں ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ اب کمپیریزن چیٹ جی پی ٹی، اس میں سینسر زیادہ ہے اور ریئل ٹائم ایکس ڈیٹا نہیں۔ گروک کم بیسڈ ہے، زیادہ ٹروتھ فل اور مزیدار ہے۔ گروک کا 4 ایجنٹ سسٹم اور ریئل ٹائم انٹیگریشن اس کو الگ بناتا ہے۔ اسپیس ایکس کے بعد گروک اور بھی پاورفل ہو گیا۔ شارٹ میں اگر آپ فن ایکوریسی چاہتے ہیں تو گروک بیسٹ ہے۔ فیوچر میں گروک 5 آ رہا ہے 6 ٹریلین پیرامیٹرز کے ساتھ، جو ویڈیو، آڈیو، ٹیکسٹ سب کو ایک ساتھ ہینڈل کرے گا۔ اسپیس ایکس کے ساتھ مل کر یہ ہیومینٹی کو یونیورس ایکسپلور کرنے میں مدد کرے گا۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس، ڈیولپرز اور بزنسز کے لیے یہ گیم چینجر ہے۔ فری نالج، کوڈنگ ہیلپ، کنٹینٹ کریشن، گروک سے آپ اپنا کریئر بوسٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھا گروک اے آئی کا کمپلیٹ گائیڈ۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ گروک صرف اے آئی نہیں، آپ کا فیوچر کا کمپینین ہے۔ اب آپ بھی ایکشن لیں۔ گروک ابھی ٹرائی کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک ہے، grok.com یا ایکس ایپ کھولیے۔ لائک کرو، کمنٹ میں بتاؤ آپ کے فیورٹ فیچرز کیا ہیں۔ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز مس نہ ہوں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔